Yan, paakyat to mga kalaspag. Sininyasan kami, paakyat daw to. So kailangan todo. So paakyat nga. Natin dito. Dahil as grabe. Ito bago yung gulong natin. Na. Tungtungan mo sa likod. Sa likod, yugyugan mo lang. Yugyug. Hindi na nakaakyat. Yan. Yugyug, yugyug. Teka lang, maubos yung gulong natin. Wag mo kalson, wag. Buelo tayo, buelo. Sige, lakad lang muna ako. Wag. Ayan, yugyugan mo, lakasan mo yugyug. Okay. Lakasan mo. Lakas. Atras ako, atras. Dito ka banda. Usok ba yung gulong natin? Ha? Ubos. Ayan, yugyugan mo, yugyug. Sakay. Dito ka sa kaliwa. Sumakay. Boss, pasakay ako sa likod. Madulas. Magaan lang kasi yung daanan namin karga madulas Ha? Kaya ba? Kaya yan, basta mabigat lang yung likod. Dumudulas Ha? Atras lang ako ng konti. Bulo ka doon, Bulo ka lang doon. Oo, sige. Atras ka muna. Oo. Boss, bulo ka doon ka. Oo. Kailangan dyan may karga, mabigat. Pwede ba iwan dito? Diyan Iwan na lang natin? Go. Sige, iwan na lang natin. Yung murak lang doon, nagdililibid na karaan. Sige mamaya, tingnan natin. Wala na, di makakit. Iwan na natin dito. Dyan sa gilid? Tingnan mo yung likod doon. Ha? Wala bang ano doon? Wala. Sige. Lapit na ako. Pagkaroon mo, boss. Straight. Walang butas doon, o ano? Wala. Bakit? Yan. So, para mamaya ano na lang. Oo. Dalhin na lang yung papel. Dali na lang natin yung ano.